हाँ ते इंस्टाग्राम ना पासवर्ड नहीं मालूम है। नहीं। हाँ હું થાય પાસવર્ડ ભૂલી ગયો મારે इतना ફોલોવર મારે 10,000 ફોલોવર મારે 5,000 ફોલોવર મારે 1,000 ફોલોવર તો તમને એના વિડીયો બતાડવાનો હોય કે તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ ના પાસવર્ડ તમે રીસેટ કેમ કરી શકો કેમ બદલી શકો અને ની માલમ હોય તો બદલીને માલમ કરી લો અને યાદ રાખજો હાવ મત ભૂલજો। ठीक है। हाँ भूलवानी कोशिश ज मत करजो नहीं तो फिर अकाउंट जातू रहे एम। फटाफट बता नाखूँ तमने के तमारा इंस्टाग्राम ना पासवर्ड केम बदलवाना केम मालूम करवाना અને કેવી રીતે માલમ કરીને યાર કેમ કરી હું કરી એમ પરેશાન નહીં થવાનું। હું બેઠો તમારો ભાઈ ટેન્શન કેમ લો તમે। અને ખાસ વાત એ કે એના વિડીયોમાં બી કોડ મળવાના है जो પેલકા કોડ નાખે ને તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ મારી સ્ટોરીમાં પ્રમોશન થાય તો ફટાફટ તમે કોડ નાખ દીજો। કોડ કઈથા બી મળી શકે હું એમ નહીં કે કોડ આ મળી રહે કોડ અહીંયા કઈથા બી આવી શકે તો ફટાફટ તમે કોડની નાખ દીજો કમેન્ટ્સમાં ताकि તમારી રીલ્સ વાયરલ થઈ જાય। 5 જણા જે પેલકા કરે ને તેના 5 વિડીયો રીલ્સ મારી સ્ટોરીમાં લાગે। અને બીજી વાત ये है कि दोस्तों यार चैनल ने तुम सब्सक्राइब तो कर ले तो पण तुम घंटी नहीं दबावी घंटी नहीं दबावो नहीं तो तुम्हारी कन पेलखो वीडियो मारो आवे नहीं। अगर तुम घंटी दबावी राखो तो तुम्हारी कन पेलखो वीडियो आवी जाए અને તમે પેલખો કમેન્ટ્સ कर दो અને તમારી સ્ટોરી તમારી રીલ્સ મારી સ્ટોરીમાં પ્રમોશન થઈ જાય। तो फटाफट राखो नहीं जो घंटे पे दबावी राख दो चैनल ने सब्सक्राइब तो कर ले दो तो मैं फटाफट बता नाखूँ कि रिसेट की केम करवाना पासपोर्ट की केम बदलवाना फटाफट बता नाखूँ। तो मैं टेंशन मतलब तमने साइट में स्क्रीन देखा जाए हूँ बैठो ने देखो साइट में स्क्रीन बता तुम जैसे देखेगी फटाफट देखो इंस्टाग्राम ने ओपन करवानू तीने बाद इना प्रोफाइल पर क्लिक कर नाखवानू प्रोफाइल पर क्लिक करना 3 डॉट पर क्लिक करवानू सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देवानू आ ऊपर दिख रही हो अकाउंट सेंटर इन पर तमारे क्लिक कर देवानू। क्लिक करीने आ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी इन पर क्लिक कर नाखो। इन पर क्लिक करीने चेंज पासवर्ड देख रहे हो नहीं इन पर क्लिक कर नाखो અને ફેર તમારો અકાઉન્ટ બતાડે તો અકાઉન્ટ પર ક્લિક કરી નાખો। હા હું કીધું કરંટ પાસવર્ડ ન્યૂ પાસવર્ડ રીટાઈપ ન્યૂ પાસવર્ડ તમારે ટેન્શન નહીં લેવાનું તમારો પાસવર્ડ લિંક કરવાનું બદલવાની માલમ કરવા હે ને તો હું બેઠો ને હું બતાડી ટેન્શન મત લો। हाँ एक ऑप्शन देख रहे हो फॉरगेट यूर पासवर्ड बता रही ने इन पर तमारे क्लिक कर देवानो खाली टेंशन नहीं लेवानो। हाँ हूँ करूँ के यूँ मालूम है तमने मैं एक ईमेल लगाड़ी मेली तीनी ईमेल पर पासवर्ड जाए ओटीपी ते हूँ तीनी ईमेल में तीनी ईमेल ना पासवर्ड में देखवा पड़े ते कई ईमेल में गया तो मैं एक ईमेल जोड़ी मेली है तीन पर जाए तो फटाफट हूँ जाऊँ तीनी ईमेल कई ईमेल में पासवर्ड आया है ओटीपी कई ईमेल में आया है हाल चलो हूँ चेक कर लूँ फटाफट। चलो इनमें तो नहीं मिले बीजी ईमेल मारी है इन ईमेल में आया है। चलो तो देख लो रिसेट योर पासवर्ड मारकर मैसेज भी आ गयो मैसेज आयो रिसेट एवो ऑप्शन आवे इन पर तुम्हारे क्लिक कर देवानू। हूँ क्लिक कर नाखो मारा पासवर्ड बदली लूँ। ईमेल में आवे ईमेल में मैसेज देख लो क्रिएट अ न्यू पासवर्ड तो हूँ नवा एवी रीते तमु आ कई भी नवा पासवर्ड लख लीजो। हूँ हताड़े पासवर्ड लिखी कि मारो अकाउंट तमु ली लो कई था हूँ हताड़ नाखूँ। चलो कपिल सिंगम बाजीराव रावड़ी राठौड़ एम लिखूँ एम करीने एम चलो पासवर्ड असली में एम करवा पड़े हाल हूँ पासवर्ड बदल लूँ कपिल तो दोस्तों मैं पासवर्ड बदल लेता અને હતાડી भी नहीं ख्या तो मुझे देखाय भी नहीं डन पर क्लिक कर नाखवानू। इतरू कर्या बाद तुम्हारा पासवर्ड बदले जाए बिल्कुल फ्री नो टेंशन लेने का ही नहीं थोड़ा प्रोसेस थवा दो। सेव पर क्लिक कर देवानो एवो ऑप्शन आवे ताकि सेव रहे तो तुम मालूम पड़े यार देखो ये पासवर्ड बदले गया और अकाउंट पासवर्ड मारो आ गयो। हाँ ये पासवर्ड तुम्हारे नहीं बोलवाना ये पासवर्ड भूली गया ने तो फिर कहते कई मोबाइल फूटी जाए दिक्कत थी जाए फिर इन करता ये पासवर्ड याद रखो स्क्रीनशॉट ली लेवानो बस। तो तुम दोस्तों हीकी क्या है कि पासवर्ड केम बदलवाना અને કેવી રીતે હું કરવાનું તો બસ વિડિયો આ ખતમ કરી નાખી અને જેના કોડ મળી ગયા હોય જેના નહીં મળ્યા હોય ફેર દેખ લો બાકી કોડ તેમાં વિડિયોમાં મળ્યા તો હે અને કમેન્ટ કરી નાખો તો તમારી રીલ્સ વાયરલ થઈ જાય। સમજમાં આવી તમને વાત તમારી રીલ્સ પર મસ્ત વ્યૂઝ આવે મારી સ્ટોરીમાં લગાડી 1,80,000 ફોલોવર મારા
બાકીના વિડીયો ના ખતમ કરીએ